Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous sommes le 10 mai 2021 et nous venons de faire le tarawih de la 29e nuit du Ramadan, qui est peut-être la dernière, puisqu'on aura soit demain le dernier jour, soit un jour de plus. Alors nous allons capter, Inch'Allah, pour les shayatines qui sont libérés du Ramadan. Pendant tout le Ramadan, nous n'avons pas cessé de capter pour beaucoup de choses, pour plusieurs pays. On était au Burkina, on était au Ghana, mais en même temps on a suivi ce qui se passe un peu partout, des guerres, le terrorisme, les informations en Europe, aux États-Unis, en Chine, un peu partout là où ça va pas. Et à chaque fois, les djinns nous parlent des francs-maçons, des Illuminati. Et très souvent, tous ces djinns de sorciers nous disent que leurs patrons sont enchaînés. Donc, bien sûr, alors, apparemment, ils sont déjà déchaînés parce qu'on a déjà capté. Et les djinns disent que c'est après la nuit du 27, donc à partir du matin du 28, qu'ils sont libérés. Donc, on va chercher tous ces shayatines qu'on n'a pas pu attraper pendant le Ramadan parce qu'ils étaient enchaînés, et tous ces shayatines qui reviennent découvrir qu'on a détruit leur sorcellerie, qu'on a converti leur djinn, qu'on a démantelé beaucoup de choses qu'ils ont faites, et tous ces shayatines qui reviennent aussi pour égarer les musulmans, car nous savons tous que pendant le mois du Ramadan, les péchés diminuent beaucoup et les mosquées sont pleines, alhamdulillah, et nous savons qu'après, la routine reprend, les habitudes reprennent, et malheureusement rares parmi les musulmans sont ceux qui vont sortir du Ramadan changés, et la plupart redeviennent comme ils étaient. Donc nous allons capter pour ces shayatines qui sont très pressés d'aller reprendre leur proie et de les remettre dans le mauvais chemin. Qu'Allah nous aide et nous guide, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Oui, c'est les shayatines. Qu'est-ce que tu veux? Ah, mais... alors, vous avez été libéré le matin du 28, hein? Ouais. C'est ça, c'est jusqu'au Fajr de la nuit du 27 que vous êtes enchaîné. Oui. D'accord, et vous êtes retourné à vos positions? De plus en plus, on avance. Ah, tout le monde n'a pas pris sa place Non, d'abord. pas tout le monde. Mais pourquoi ça prend du temps? Parce qu'on préfère attendre les derniers jours, là, une fois que la fête sera entamée. Ah, donc vous observez seulement jusqu'à ce que les musulmans finissent le Ramadan. On commence à se mettre en place avec eux, et après, petit à D'accord. petit, on appuie sur le bouchon. Mais tu es tellement heureux, c'est quoi? C'est parce que tu as été libéré? Oui, et parce qu'il y a toujours une fin à tout ce qui est bon. Ah, vous vous amusez parce que ça va être la fin du jeûne, des prières, des tarawih, du Coran. Les choses vont reprendre
les choses, les fornications, l'alcool, le loto, tout ça, ça va reprendre. Il y en a beaucoup qui croient que c'est que dans cette période-là qu'il faut arrêter les choses. Ah, il y a beaucoup de musulmans qui pensent que c'est juste pendant le ramadan. Oui. Alors, j'ai une information pour vous. Laquelle? وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. Je comprends mieux pourquoi on se fait enchaîner en fin de compte. Et pourquoi vous faites enchaîner? Parce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça de plus puissant que le diable lui-même. Vous n'avez jamais compris ça? Non. Et vous pensez que vous étiez enchaîné pourquoi? Parce que c'était entre guillemets un mois sacré qu'on devait offrir aux musulmans. Ah, une pause quoi. Ouais. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم وبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Et en plus on est de sa descendance. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض والله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 وإذ زينا لهم الشيطان. عبد الرؤوف. Et qu'est-ce que tu veux? Mon patron va vous parler. Ton patron? Oui. Et il ne sait pas parler directement. Écoutez. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Vous pouvez nous dire ce que vous voyez parce que nous les humains nous ne voyons pas. Dans quoi? De ce que tu dis là? Oui, de ce que j'ai dit. Pour l'instant je ne vois rien. Ah bon? Non. Mais tu avais l'air étonné. Ah d'accord. J'ai compris les paroles et je me demande si c'est pas un piège ou autre. Attends, je vais essayer de libérer ta vision. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Tu le sens? Ok, oui.
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Oui, Qu'est-ce que tu as vu? c'est surtout lui en train de ricaner. Et de me dire qu'en fin de compte, c'est parce qu'il a désobéi. C'est pas lui, le Tout-Puissant. D'accord. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا C'est لآدم ce que je vois, justement. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق Et comment السماوات il peut والأرض. voir le Créateur et désobéir comme ça? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم Il a vu, il a désobéi. Oui, Comment tu veux que nous, on procède? C'est quand même... mais nous on va croire, on n'est pas obligé de le suivre. Oui, mais quand même, il l'a vu, il était là. Oui, Il était avec les anges. oui. Ben, il faut ne pas être orgueilleux. حرمت عليكم Alors الميتة. là, dans le sens humain, il y en a plein. Oui, c'est Il y vrai. en a des orgueilleux. Même quand ils savent qu'ils ont tort, ils ont raison. En tout cas, vous les djinns, vous avez la facilité de vous convertir facilement et de changer tout de suite. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله وكان حقا علينا. Beaucoup d'orgueilleux chez les musulmans. Oui. Et ils croient parce qu'ils ont appris quelque chose, forcément ils ont raison. Mais le problème, si lui il a appris une chose, l'autre il a appris une chose, alors qui a tort? Et c'est comme ça qu'ils s'entretuent, alors qu'il y a forcément quelqu'un ou tous qui ont tort. Oui. Ouais, c'est compliqué. Chacun une part de la vérité. C'est compliqué. Ouais. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن طبقا عن طبق. On n'a pas été libérés pour ça. Vous avez été libéré pourquoi? Pour repartir à notre travail, là où on l'a laissé. Mais nous aussi on a du travail pour vous. Oui. Oui. Tu ne peux pas être à la hauteur. J'espère que mon patron sera à la hauteur. Tu veux nous faire changer de camp. Oui, vous avez tout compris. Mais le problème, c'est que les autres ne nous demandent pas de faire un choix. On travaille, c'est tout. Vous, il y a un choix à faire. Et alors? Oui, mais si on n'est pas d'accord de ce choix, on fait comment? Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne faites pas le choix. On va essayer de vous convaincre. Mais tu peux toujours essayer.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Comment? J'ai envie de dire bien joué. Ah merci. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم